हेलो व्यूअर्स आपलोक केने आछे मैं आशा करिछु आपलोक भाले आछे आपलोকক आरो एटा नतुन भिडिओলৈ स्वागतम जनाइछु आपलोকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো बैंक ऑफ बड़ौदा चाकरिर पद मुकলি হৈছে एप्रेंटिसर या टोटल पद আছে 700টা तो आहक विशेषভাৱে চাও BOV एप्रेंटिस रिक्रुटमेंट 2025 नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ बड़ौदा नेम ऑफ पोस्ट अप्रेंटिसशिप नाम ऑफ पोस्ट 2700 लास्ट डेट 1 डिसेम्बर 2025 टाइम ऑफ रिक्रुटमेंट बैंक जॉब पोस्टर नाम अप्रेंटिस शिक्षागत अर्हता जिकोनो यूनिवर्सिटीर पर स्नातक डिग्री पास करा हले हबो नंबर ऑफ वैकेंसी 2700 सैलरी मेट्रो अर्बन ब्रांचेस 15,000 के प्रत्येक माहे रूरल सेम अर्बन ब्रांचेस 12,000 के प्रत्येक माहे बयसर सीमा 20 बছৰৰ পৰা 28 বছৰ कैटेगरी वाइज बयसर रिहाई আছে एससी কাৰণে 5 বছৰ एसटी কাৰণে 5 বছৰ ओबीसी एनसीएल কাৰণে 3 বছৰ पीडब्ल्यूबीडी यूआर ईडब्ल्यूएस কাৰণে 10 বছৰ पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी কাৰণে 13 বছৰ पीडब्ल्यूबीडी एचसी एसटी কাৰণে 15 বছৰ আৰু এইটো এপ্লিকেশন কৰতে ফিস পে কৰিব লাগিব यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी কাৰণে 850 টকা প্লাস जीएसटी एससी एसटी কাৰণে কোনো ফিস নাই আৰু पीडब्ल्यूबीडी কাৰণে 400 টকা প্লাস जीएसटी इम्पोर्टेंट डेट আৰু এটো অনলাইন স্টার্ট হৈছে যোৱা নৱেম্বৰ 2025 ৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 1 ডিসেম্বৰ 2025 লৈ থাকিব NATS পোর্টাল আৰু ইয়াৰ অনলাইন কৰা লিংক মই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত দি থম তাৰে পৰা গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব মই আশা কৰিছো আপোনালোক নিশ্চয় বুজি পাইছে কিবা যদি বুজাত অসুবিধা হৈছে মোক কমেন্ট কৰিব নিশ্চয় আপোনাক সহায় কৰিম যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পায় তো আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিওত আজিৰ ভিডিও এইখিনি আছিল আৰু যদি ফেসবুকৰ পৰা চাই আছে পেজটো ফলো কৰি লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব